एक बार धोखा खा हम चुका हैं हूं, कर्नो एक्स दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নিমকবর পশ্চিমপাড়া। রথোৎসব কমিটির পরিচালনায় সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। हम हैं कर्नो एक्स स्टैटस। ও আগামী 24শে জুলাই উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে রোড শো করে সবাইকে নাচাতে ও ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সাঁতরা মিউজিক। बेटा हम वो हैं जहां कदम रखें अच्छे अच्छों की मार्केट खा गए। ये चूतिए बेवजह स्टेटस लगाते रहे कि डीजे लाइन में हम छा गए। साले नजर उठा और देख, पापा मैदान में फिर से वापस आ गए। हम हैं कर्नो एक्स स्टैटस।